ng joints ba? Nya apila ni mo collagen sir, pa dili din ka maluya. Mao ni technique ano, barato naman na ito kay Kirkland. Kirkland lang na brand. Pareho ko lang. Laksa. Pachat na ko sir. Pala na po sa mga very good. Kabila. Very good. Very good. Salam, just put this right. Inhale up. Exhale. One more. Release. Very good. Release. Side view, di ka matulog eh. Side view dyan. Very good. Bye-bye. Puso. Passing good. Ay, very good. Okay, dikil lang po ito siya. Yung kamot. Drio. Hi po, I'm Rolem, your therapist. This is Nathaniel Fulbera. One of my patients na nagsuffer po sa iyang shoulder and then TMJ and asthma. Release. Good. Very good. Ayos. Good. Ayos. Hayang sir. Sa yun yung panitan ron sir. Pero iwasa lang yun ng like kapansin ka sir, murag mo sakit siya kung makasimot kag isog. Kina. No? Like, ilikay lang ng whiskey. Ilikay lang yun ng pahumot na isog sir. Ano na ko dili na ko, alabi na ka ng mga buhok-buhok or ka ng kuwan sa punda. Na down ni, wala na eh. Magkilak na ko, maghubag na ako mata. Pwede po sir na mag-zinc na lang yung kag vitamins para ginagawa lang sir. Release. One more. Release. One more sir. Release tanan. Good. Another one. Release tanan. Good. So as of now, I'm fixing na po sa asthma ni sir. Sa kadaghan niyang ipamati na gidaladala di ay. Then karon pa jud siya first time ma-treat. And I'm performing cupping therapy in order ma-relax si sir. Ma-relax po na yung muscles, labi na dito sa may dugan niya. And preparation na po sa adjustment para sa yung neck. And ma-feel na po niya ang comfortable breathing. Release tanan. Last. Release. Good. Very good. Kumusta sir? Na-feel mo ito sa hawak? Kina. Good. Open mo siya gamay sir. Very good. Okay. And I'm starting to fix the TMJ ni sir by using muscle stimulator and heater at the same time. Relieve ang muscle at the same time ang jaw. In order na dili na siya, sige click ang iyang jaw ni sir kung mukaon or musturya. Massage gan. Tura. So open. Relax. Ganda. Another one. Open. Very good. Kaya sir. Try siya.